मन्दस्मित शतकं 29 श्लोकम्। पीयूषं तव मन्द्रस्मिदमिति व्यर्थैव सा बभ्रता कामाक्षी त्रिवमेतृषं यदि भवेदेतत्कथं वाचिवे मन्दारस्य कदालवं न लहसकसे मत्नादिमन्दायिनीम् इन्दुं निन्दति कीर्तितोऽपि कलची पादोतिमीशायते विश्वेषां नयनोत्सवं विदनुता विद्योदतां चन्द्रमा विज्ञातो मदनान्दकेन मुकुटी मध्येन सम्मान्यताम् आकिञ्जादमनेन हासशुषमा आलोक्य कामाक्षिदे कालङ्गीम् अवलम्बदे खलु दशा कल्माषकीर्णाभ्यसौ चेदच्चिदलयन्तु न पशुपतेर् आनंद जीवादवो नम्राणां नयनात् वशीमशोचर चन्द्रादवो वक्रमाः संसाराज्ञ सरोरुहाकरकली कारे दुषारोत्कराः कामाक्षी स्मरकीर्तिबीजनिकरास्त्वन्मन्दहाशङ्कुराः कौर्मोगाख्यतमकचाकचिकरान् कामाक्षि सञ्चिन्त्यये त्वन्मन्दस्मितरोचिषां त्रिभुवन क्षेमङ्करानङ्कुरान् ये वक्त्रं चिचरश्रियो विकसितं चन्द्रदभाम्बोरुग द्वेषोत्कोशन चादुरीमिव तिरस्कर्तुं परिष्कुर्वते कुर्युन्नग कुलचैलराजतनये कूलङ्गशं मङ्गलं कुन्दस्पर्तन कञ्जवस्तव शिवे मन्दस्मितप्रग्रमाः ये कामाक्षी समस्तसाक्षिनयनं सन्तोषयन्तीश्वरं कर्पूरप्रकरा इव प्रसुमराः पुंसामशरधारणाः कम्रेण स्तनभयस्वकर्मकुपना चोरेण मारागम व्याकाशक्षणदीक्षितेन विदुषाम् अक्षीणलक्ष्मीपुषा कामाक्षी स्मितगन्धलेन कलुष स्फोटक्रिया कञ्चुञ्जुना कारुण्यामृतवीचिका विकरण प्राशुर्यधुर्येण माम् द्वन्मन्दस्मितगन्धलस्य नियतं कामाक्षि चङ्गामहे बिम्बः कच्चन नूतन प्रचलितो नैचागरश्रीकर किं चक्षीरभयोनिधि प्रतिनिधि स्वर्वाहिनी वीचिका विभो गोपि विडम्बये वगुकना मल्ली मदल्ली रुचक दुष्कर्मार्गनिसर्गगर्गकचकम् हस्संवर्गदप्तं मिलत् पंगं चंक्रवल्लभे मम मनग काञ्चीपुरालङ्क्रिये अम्बध्वन्मृदुलस्मित मिदामृतरसे मङ्क्त्वा विधूयव्यताम् आनन्दोदय चौद शृङ्गपदवे मारोड माङ्काङ्क्षति नम्राणां नगराजशेखरश्रुते नाकालयानां पुरग कामाक्षी द्वरया विभद्रं प्रशमने कारुण्यधारा किरन् आगच्छन्तमनुग्रहं प्रकटयन् नानन्दबीजानि ते नाशीरे मृदुहाससे एव दनुते नाते सुधाचीतलक कामाक्षी प्रदमान विभ्रमनिधि गन्धर्पदर्भप्रशूः मुक्तस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णादु मे किल्पिषं यं द्रष्टुं विगते करग्रहभूमे चम्बुस्त्रभामीलीलितं स्मेरं घारयति स्म ताण्डव विनोदा नन्दिना दण्डुना